সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর। This is Nelson de Burma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Chief Minister Dr. Manik Shah visited several developmental projects in the capital on Monday in view to complete the works before given time. While visiting the sites, apart from Chief Minister, there were also AMC Commissioner Shailesh Kumar Yadav, Urban Welfare Department Secretary and others were present. A migrant worker from outside the state took his life by jumping under the Agartala-bound train from Dharmanagar in the area adjacent to Jagannathnagar railway station. His name is Manoranjan Sutradhar, a resident of Assam. A terrible fire broke out in the three shops near the Santir Bazar RM Shah petrol pump in South Tripura on Sunday night. Fire service personnel immediately rushed to the incident place after they got the information. However, all the furniture and properties inside the shop were burned down into ashes. The Central Executive Meeting of IPFT was held on Monday at Agartala Press Club. IPFT State President Prem Kumar Riang
Secretary Sapan Devrama and Minister Suklachara Nuatia were present at the meeting. A housewife prostitute and her customer was caught on Sunday night in Hotel Rangamati at Battala. Both of them were taken to the police station by West Agartala police after the incident. A group of thieves broke into the clothes shop through the back of the store in Lake Chomani market in the capital and stole several clothes and items on Sunday night. A DVR machine of CC camera was also stolen, including the clothes. Bringing to you the news of the day. Chief Minister Dr. Manik Shah visited several developmental projects in the capital on Monday in view to complete the works before given time. While visiting the sites, apart from Chief Minister, there were also AMC Commissioner Shailesh Kumar Yadav, Urban Welfare Department Secretary and others were present. The developmental project works has been carried out across the state. The Dream Lighthouse project of Prime Minister has been done in the capital at Akhawra Road area. Tudar Township project has been carried out in Kamanchomani and Kunjaban area. Multi-level car parking and commercial complex also being done under constructions. Chief Minister Dr. Manik Shah visited these several developmental projects in the capital on Monday in view to complete the work before given time. On that day, he first visited in Kamanchomani and Kunjavan area in Tudar Township project work. After that, Matangini Pritilata Hall and Ravindra Bhavan. Chief Minister ordered to start the necessary repairing work of the hall and replace the old chairs with a new one. Somenta. Hey, Somenta.
पार्किंग के लिए था पार्किंग इसमें 280 गाड़ी का होना 280 गाड़ी का तो लोअर बेसमेंट है लोअर बेसमेंट चलने वाला इसमें से भी 116 गाड़ी पार्क है ভালোটা লিচিটা সামনে সামনে ধরে দাও ওয়েদারের স্কুলে মার্বেলটা ফেটে যায় কিছু ক্র্যাক থাকে ক্র্যাকের জন্য আমরা একটু সাইড দিন ये इस तरह चेयर लगा देता ना उसका वैल्यू और बढ़ता था वो ठीक नहीं है वो महंगा होगा लेकिन उसका भी महंगा हो जाएगा ना 500 लोग अगर उसमें है बोला वन टाइम जो है ना वो जाता है देखिए एक शेड्यूल में रखिए অনেক দিন আগে ভ্যাকসিন आपने तो कॉलेज जा रहा हो আমি তো ঘরের মধ্যে তো ট্রান্সফরমার চেঞ্জ হবে एसी मशीन नॉन फंक्शन है कल को আমি ছিলাম এখানে তো তখন এসি কাজ করছিল আজকে দেখি এখানে কাজ আরিতে বাজেটের एक থেকে 1.5 মাস লাগবে না প্রোগ্রামও যাতে ডিস্টার্ব না হয় Furthermore, Chief Minister later visited all motor stand where the multi-level car parking and commercial complex is being constructed. Later, he visited in Government Art College and Music College. In the end, he visited in a Dream Lighthouse project of Prime Minister which is being done in the capital at Akora Road area. He inspected the quality of the work and had a conversation with the workers. আমাদের যে টুডার ত্রিপুরা গভর্নমেন্টের যে আরবান ডেভেলপমেন্টের যে আমাদের যে ইনস্টিটিউট আছে তার মাধ্যমে দুটো সেন্টার এখানে কাজ হচ্ছিল তো দুটো জায়গায় আমি গেছি এবং ওখানের কাজের স্ট্যাটাস কি
কীভাবে কাজ হচ্ছে সেটা দেখার জন্য গিয়েছি। একটা হচ্ছে কুঞ্জবন টাউনশিপের ওখানে একটা, এবং আরেকটা হচ্ছে কামানচৌনি বিবেকানন্দ যে মার্কেট আছে সেই জায়গায়। তারপরে গেলাম দুটো জায়গায় গেছি এবং সেখানকার কীভাবে কাজ হচ্ছে, কী টেকনোলজি ইউজ হচ্ছে, কারণ আমরা জানি এটা ত্রিপুরা সিসমিক জোনের 5th সিসমিক জোনে পড়ে, এর জন্য এগুলো ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট দেখা। তো দেখলাম যে খুব ভালো কাজ হচ্ছে, খুব ভালো। এবং সেখানে যে ফ্ল্যাটগুলো প্রায় কামানচৌনির নিকট যে ফ্ল্যাটগুলো হচ্ছে টুডা, সেগুলো প্রায় বুকিং হয়ে গেছে সম্পূর্ণই। আর সেখানেও প্রায় 60% কুঞ্জবন যেটা হয়েছে সেখানেও প্রায় 60% বুকিং হয়ে গেছে। এখান আবাসন নিয়ে একটা বিরাট সমস্যা ত্রিপুরাতে এবং আগরতলা শহরে। তো টুডার যে ওদের যে চিন্তাধারা, এই ধরনের যদি আবাসন তৈরি করা যায় তাতে করে বহু লোকের, ত্রিপুরার মানুষের সুবিধা হবে এবং কি কি ফেসিলিটিস দেওয়া যায় দেখলাম যে খুব ভালো। তো যেগুলো আগে বাইরে আমরা যেতাম, অন্যান্য কলকাতা বলুন, বোম্বে বলুন বা অন্যান্য দিল্লি বলুন, সব জায়গার মধ্যে যেসব এই ধরনের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করে যে ফেসিলিটিসগুলো দেয় সেইভাবেই করছে। কন্ট্রাক্টরও সব আমি যা দেখলাম যারা বিট করে এসছে তাদের এক্সপিরিয়েন্সও খুব ভালো এবং বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্রদেশে ওনারা করেন। তো আমি এইগুলো দুটো জায়গায় দেখার পর আমি গেলাম আমাদের যে কতগুলো বিল্ডিং আছে। প্রথমে আমি যখন আমি বাড়ির থেকে বেরোই, প্রথমে আমার বাড়ির পাশেই এখানে একটা অডিটোরিয়াম আমরা সবাই জানি, প্রীতিলতা। তো সেই প্রীতিলতার নামে যে উমেন্স কলেজের মধ্যে আছে সেটার কাজকর্ম দেখছিলাম। আমি বললাম যে চেয়ারগুলো একটু আমার মনে হচ্ছে ঠিক না, তো এখানে একটু, কারণ এসিও লাগবে, তো এটা যাতে ভালো করে আরও ঠিকভাবে করা যায় সেগুলো আমি বলে এসেছি। এরপরে গেলাম আপনার রবীন্দ্র ভবনে। সেই রবীন্দ্র ভবনে হল নাম্বার 1, 2 আমাদের রবীন্দ্র ভবনের হল নাম্বার 1 কিন্তু খুব বিজিয়েস্ট আমাদের, সব প্রোগ্রামই এখানে হয়। তো সেই কারণে সেখানে অনেকগুলো সমস্যা আমি দেখলাম, সেগুলো আমি বলেছি কি করতে হবে। জলও পড়ে কিছু কিছু জায়গায়, কিছু জায়গায় মানে অলরেডি নষ্ট হয়ে গেছে কাঠের যে ইয়েগুলো আছে। তো সেইগুলো ঠিক করবার জন্য আমি নির্দেশ দিলাম, স্যাংশনও দিয়েছি, এর আগে আমি টাকা স্যাংশন দিয়েছি। সেখান থেকে তারপরে গেলাম এই যে ওল্ড মোটর স্ট্যান্ড, সেখানে তো আপনারা জানেন বিরাট একটা এখানে একটা প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছে, সেখানেও পুরো বিষয়ে জানলাম। ওনারা বলছেন যে আরও 2 বছরের মধ্যে কমপ্লিট হয়ে যাবে, টাইলিং হয়ে গেছে, খুবই ভালো হবে এটা। তো একটা দেখার মতো একটা ব্যবস্থা আগামী দিন ত্রিপুরাতে হবে। এবং তারপরে আমি এলাম মাল্টি লেভেল কার পার্কিং, সেটা খুব দরকার আমাদের এখানে আগরতলা শহরে। পার্কিংয়ের একটা বিরাট সমস্যা, তো সেখানে প্রায় 300-র মতো পার্কিংয়ের আমি যা দেখলাম ব্যবস্থা, হাইড্রোলিকও থাকবে, র্যাম্পের মাধ্যমেও থাকবে, একটা স্টার টাইপের হোটেলও এখানে হচ্ছে, সুইমিং পুল থাকবে, সেটাও আমি দেখলাম। তো ভালোই লাগলো আমার কাছে। এখানে মিউজিক কলেজে আমি গেলাম, মিউজিক কলেজে এবং আর্ট কলেজ দুটোতেই মানে এত সুন্দর ওখানে ছেলেমেয়েরা যে গান বাজনা করছে, তারপরে স্কাল্পচার থেকে আরম্ভ করে অনেক জিনিস ওনারা বানাচ্ছেন, এগুলো সম্পর্কে কিন্তু সাধারণ মানুষ, এবং সেখানে আমি বলেছি যে এগুলোকে যাতে মানে কি করে আর্নিং করা যায় সেই বিষয়টাও যেন একটা কাউন্টার বা ইত্যাদি, সেগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তী সময়ে কথা বলবো। সেখানে দেখলাম আর আজকে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির যে ড্রিম প্রজেক্ট, যে 6টা জায়গায় সারা ভারতবর্ষে হচ্ছে লাইট হাউস, সেই লাইট হাউসের এটা আমি আগেও একবার এসেছিলাম, কিছু সমস্যা ছিল। তো এখানে এসে আমি যা দেখলাম, ওনারা বলছেন যে এই বছরের লাস্টের দিকে বোধহয় এপ্রিল সামনের বছরের ফেজ ওয়াইজ ওরা কাজ কমপ্লিট করে হ্যান্ড ওভার করে দেবে। তো সবকটা দেখা খুব দরকার, বাইরের থেকে এমনি ঘরে বসে থাকলাম আর কি হচ্ছে না হচ্ছে, এটা মানে চাক্ষুষ দেখলে অনেকটা সুবিধা হয়। কোথাও কোনো জায়গায় যদি দেখি খামতি আছে সেটাও বলার সুবিধা থাকে, এর জন্যে আসা। আরও অনেক জায়গায় আমি যাব নেক্সট টাইম, আজকে তো এতটুকু এলাম। কোনো জায়গার কাজের গতি গাফিলতি পেয়েছেন? দেখুন, কাজ করতে গেলে তো সমস্যা হবে, আর কাজ না করলে কিছু সমস্যা নেই। এবং গাফিলতি ঠিক না, যাতে আরও মানে তেজিতে হয় এর জন্যে আসা। আমি আসলাম এই কারণেই যে কাজগুলো যেন খুব তাড়াতাড়ি, কারণ সময় কিন্তু চলে যায়, কাজগুলো যাতে তাড়াতাড়ি হয়, সময়ের মধ্যে যা কথা হয়েছে কথার সাথে যাতে মেলানো যায়। এর মধ্যে ডেভিয়েশন থাকে, কোথাও পাইলিংয়ের সমস্যা হয়, কোথাও জলের সমস্যা হয়,
তো এগুলো তো থাকবে, এর জন্য ডেভিয়েশন হয়। তো ডেভিয়েশন হলে যাতে কাজ থমকে না যায় তার জন্য এখানে আসা। অনেকগুলো প্রজেক্টই মানে অনেক দিন লেট হয়ে গেছে, লাইট হাউস টুডার যে ফ্ল্যাটগুলো রয়েছে কবে নাগাদ শেষ হতে পারে? না, এখানে যেমন প্রথমে এখানে সমস্যা হচ্ছিল পাইলিং ছাড়া, কিন্তু এখানে ওরা ভেবেছিল পাইলিং ছাড়া হয়ে যাবে, কিন্তু পরবর্তী পাইলিংটা অ্যাড হয়ে গেল, প্রায় 300-র মতো পাইলিং। 1750 পাইলিং, वहाँ 300 हो रहा है यहाँ पे और 30 मीटर डेप्थ एंड 600 পিছনে নিচে যাচ্ছে, তো ন্যাচারালি ডিলে হয় এই কারণে। তো কাজ করতে গেলে যেগুলো হয় সমস্যা বা সমস্যার সমাধান লাগতে পারে বললো তো ওনারা अप्रैल 2000 पूरा प्रोजेक्ट अप्रैल 2024 में एंड ओवर करेंगे और ब्लॉक वाइज हम स्टार्ट कर देंगे नवंबर से एंड ओवर करने में। While visiting the sites, apart from the Chief Minister Dr. Manik Shah, there were also AMC Commissioner Sailesh Kumar Yadav, Urban Welfare Department Secretary and other members were present. Reported by Amit and Pranav from Agartala, Chini Khorang. A migrant worker from outside the state took his life by jumping under the Agartala-bound train from Dharmanagar in the area adjacent to Jagendra-Nagar railway station. His name is Manoranjan Sutradhar, a resident of Assam. A migrant worker from outside the state committed suicide by jumping under the Agartala-bound train from Dharmanagar in the area adjacent to Jagendra-Nagar railway station. The deceased migrant worker is Manoranjan Sutradhar, aged 66 years old. His home is said to be in Assam. This morning, the police went to the spot after getting information from the railway police. Later, the police recovered the body and brought to the GB hospital for the post-mortem. Family members, including the daughter of the deceased, rushed to the GB hospital after hearing about the incident. However, the deceased family does not have any idea for the cause of suicide. আমরা আগরতলা স্টেশন মাস্টার থেকে একটা মেমো পাইছি 10টার দিকে। এই মেমো বলে আমরা জেনে রেল স্টেশন যাই, গিয়ে ওইখানে একটা অপরিচিত একটা মানে ভদ্রলোকের মৃতদেহ পাই। এরপরে পাবলিককে জিজ্ঞাসা করার পরে ওনার নাম পাওয়া গেছে। ওনার নাম হচ্ছে মনোরঞ্জন সূত্রধর, বয়স 65, উনি আসামের বাসিন্দা। এখন আমরা এরপরে ওনার বডি জীবন মর্গে আনছি পোস্টমর্টমের জন্য, এবং ওনার আত্মীয়-স্বজন যারা আছে ওনার মেয়েকে পাইছি, মেয়ের নিয়ে আনছি। উনি কি আগরতলাতেই থাকতেন এমনিতে? এখানে আগরতলাতেই থাকতো, জয়নগরে থাকতো। উনি মানে ট্রেনটা কোনখান থেকে কোনখানে যাইতে হবে? কিসের ধর্মনগর থেকে আগরতলা যে সকালবেলা ট্রেনটা আসে ওই ট্রেনে গেলাম। কয়টার সময় ঘটনাটা? মানে হয়তো অনুমানিক 9:30 থেকে 15টা। প্রাথমিকভাবে কি জানা গেছে মানে কি কারণে উনি আত্মহত্যা, রেলে ঝাঁপ দেওয়ার কারণটা কি? হ্যাঁ, তদন্ত চলছে। The body will be handed over to the family members after the post-mortem. The police have started investigating the incident to find out why Manoranjan Sutradhar committed suicide. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. A terrible fire broke out in the three shops near the Santir Bazar RM Shah petrol pump in South Tripura on Sunday night. Fire service personnel immediately rushed to the incident place after they got the information. However, all the furniture and properties inside the shop were burned down into ashes. Once again, on Sunday night, a terrible fire incident occurred. A terrible fire broke out in the three shops near Santir Bazar RM Shah petrol pump in South Tripura on Sunday night. Fire service personnel immediately rushed to the incident after they got the information. Repeat. Fire service personnel immediately rushed to the incident after they got the information. However, all the furniture and properties inside the shop were burnt into ashes. Locals assumed that the fire broke out due to the short circuit. According to the news, a fire used to burn in the electric pillar near the shop from before. However, the electric department never taken any initiative regarding the matter. As a consequence, the vendors need to pay for the cost.
ওইটার সময় এই ঘটনাটা হয়েছে কি মনে করছেন? 11টা 20 নাগাদ। 11টা 20 নাগাদ। কি কি ছিল? কয়টা দোকান ক্ষতিপূরণ হয়েছে? এরকম ক্ষতি করে ক্ষতি হয়েছে 3টা দোকান। 3টা দোকান। কি মনে করছেন কিভাবে আগুনটা লাগলো? কি মনে বলতে পারবো না এটা। বলতে পারছেন না। ফায়ার সার্ভিস এসেছে? হ্যাঁ, তৎক্ষণাৎ যথাসময় এসেছে। যথাসময় এসেছে। এখন কি মনে করছেন মানে যদি তারা একটু সরকারি সহযোগিতা পেত তাহলে? এটা তো 100% দরকার। এটা তো 100% দরকার। এখানকার পুরো পরিষদের কাছে কোনো ধরনের আপনাদের কোনো কিছু আছে যে তারা একটু মার্চেন্ট কমিটি জানি কি করবে ওরা। মার্চেন্ট কমিটি কি হয়েছিল দাদা কালকে? এখানে নাকি বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটে আগুনে পুড়ে গেল দোকান। আগুন লাগছে এটা তো তারা বা কেমনে লাগছে আমরা তো আই দেখছি। কটা বাজবো এখানে ওই সময়? আমি এসি 12টা। আচ্ছা, তো আপনার দোকানে কোনো টাকা টুকা কিছু আছিল? RM Shah petrol pump is just near the shop. However, the petrol pump narrowly escaped from the fire. Bureau report, Chini Khorang. The Central Executive Meeting of IPFT was held on Monday at Agartala Press Club. IPFT State President Prem Kumar Riang, Secretary Sapan Devarma and Minister Suklacharan Nuatia were present at the meeting. This year, a National Federation of New State Committee program will be organized. On that account, the Central Executive Meeting of IPFT was held on Monday at Agartala Press Club to discuss on various issues. IPFT State President Prem Kumar Riang, Secretary Sapan Devarma, Minister Suklacharan Nuatia, Vice President Krishna Kanto Jamatia, Party Financial Advisor Amit Devarma, ex-MLA Prasanta Devarma, AGS Buddha Devarma and others were present at the meeting. সেই আন্দোলন তো আমাদের ধারাবাহিকভাবে বিগত 2009 থেকে এমসি দেববর্মা স্যারের নেতৃত্বে আমরা যে আন্দোলন করে আছি, আজকেও আছি, আগামীও থাকবে। কীরকম সারা পেয়েছেন? সারা প্রত্যেক বছরেই আমরা নতুন নতুন একটা সারা পেয়েছি, কারণ শুধু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে নয়, ন্যাশনাল ফেডারেশন ফর নিউ স্টেট সমস্ত ভারতবর্ষের আমাদের মতন অনেক নতুন রাজ্য চেয়ে, অনেক রাজ্য থেকে সেপারেশন চেয়ে তারাও আন্দোলনে আছে এবং আমাদের একটা সংগঠন আছে, অ্যাসোসিয়েশন আছে। এই অ্যাসোসিয়েশনের যত প্রতিনিধিরা সবাই পার্টিসিপেট করছে এবং সারাও পাচ্ছে। আপনারা দাবিগুলি কি মানা হবে মনে করছেন? দাবি মানবে না মানবে সেটা সাংবিধানিক ব্যাপার। আমাদের আন্দোলন আমরা করতে থাকবো, আমরা কারের বিরুদ্ধে নয়, কোনো জাতীয় বিশেষ কোনো আন্দোলন না। এটা আমরা আমাদের দাবি, সেই দাবি নিয়েই এই পার্টি জন্ম নিয়েছে, আজকেও আছে। যতদিন পার্টি বেঁচে থাকবে ততদিন আমরা এই আন্দোলন জারি থাকবো। মূলত আপনাদের দাবিটা কি ছিল? দাবি বলতে বেসন সিটিজেন এরিয়াকে নিয়ে একটা পৃথক রাজ্য। আচ্ছা, আপনার সামনে উপভোট, 2টা উপভোট এবং 24-এ লোকসভা ভোট। এই ভোটগুলিতে আপনারা 24-এ লোকসভা বুথে কী হবে সেটা 24 আসুন, আর 23-এ আগামী 5 তারিখে যে রাজ্য উপর 2টি বিধানসভা কেন্দ্র উপনির্বাচন হতে চলেছে, সেটাতে আমরা বিজেপি আইপিএফটি বিগত 23 নির্বাচনেও আছে, জোটে আছে, এখনও আছে, সরকারেও আছে। সেই উপনির্বাচনে নিঃসন্দেহে আমরা বিজেপি একটা প্রার্থী ওনাদেরকে আমরা সমর্থন করব। মিটিং আমাদের পার্টি আইপিএফটি সেন্ট্রাল কার্যকরী কমিটির একটি জরুরি মিটিং 23 তারিখ অগাস্ট দিল্লি হোমপিটে রিভিউ মিটিং বা আমাদের দিল্লিতে আসা যাওয়া বা এগুলো থাকা খাবার কিছু সমস্যা আছে কিনা এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমাদের আন্দোলন কী হচ্ছে না হচ্ছে এগুলো আলোচনা করছে। তারপর আগামী দিন আমাদের পার্টির রাজ্য কমিটির এমসিসি কনফারেন্স থাকবে আগামী মাসে বা এই মাসে, সেগুলোও আমরা আজকে এই তারিখগুলোতে করবো। তাছাড়া আমাদের ন্যাশনাল ফেডারেশন ফর নিউ স্টেটের অল ইন্ডিয়া বেসিকে যে আমাদের কমিটি আছে, এই কমিটি সেটার সম্মেলন আমাদের ত্রিপুরাতেই হবে। এইটা সমস্ত বিষয় মিলে আজকে আমাদের সিএসসি একটা জরুরি মিটিং। Likewise, the IPFT MCC committee meeting will be held on September. The date for the MCC committee meeting will also be discussed on Monday's meeting, said IPFT President Prem Kumar Riang. Reported by Pranab from Agartala, Chini Khorang. A housewife prostitute and her customer was caught on Sunday night in Hotel Rangamati at Battala. Both of them were taken to the police station by West Agartala police after the incident.
Anti-social activities are increasing in the hotels of capital city Agartala. According to the details of the incident, the police of West Agartala police station went to Hotel Rangamati in Battala during a routine checking on Sunday night. At that time, the police personnel found a man and a woman staying in a hotel room, but there is no mention of booking that room in the hotel register. After police questioned the man in the room, the man said he did not know the woman in the room. On the other hand, the woman also said that she did not know the man, but both were staying in the same room. Inside the room, there are glasses with bottle of wine arranged on the table. Later, the police took the woman and the man to the police station. A police officer said the hotel room where the man and woman were staying. There is no mention of that room booking in the hotel register, so they are being taken to the police station for investigation. আমাদের এমন কিছু না, আমাদের জেনারেলি রেগুলার হোটেল চেকিং চলছে। তো আমরা বিভিন্ন হোটেলগুলো কোনো অসামাজিক কিছু কাজকর্ম চলছে কিনা বা কিছু আছে কিনা, জেনারেলি তারা ঠিকভাবে রেজিস্টার মেনটেন করছে কিনা, সেই জন্য আমরা চেকিং করছি। তো চেকিং করতে যেখানে যে ইরেগুলার যে সমস্যা আছে বা কিছু আছে কিনা সেই অনুসারে আমরা আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছি। এমনি যে দুজনকে আপনারা নিয়ে যাচ্ছেন, মানে তাদের কি পেলেন? এখন আমাদের কিছু রেজিস্টারের সাথে কিছু অমিল পাওয়া গেছে, তো আমরা ভেরিফাই করে দেখছি, তারপর জানাবো কী হয়েছে। তাদের নামে কি রেজিস্টারের কোনো নাম নেই? এখন আমাদের তো ভেরিফাই করতে আমি পাইনি, সেই জন্য আমরা ভেরিফাই করছি আদৌ কী হয়েছে। ঠিক আছে, তারপর জানা যাবে। It is known that the housewife lives as tenants in Ramnagar area. On the other hand, the male person's house is in Adinagar area. Police suspected the housewife came here for sexual activity, secretly hiding from her husband and family. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. A group of thieves broke into the clothes shop through the back of the store in Lake Chomani market in the capital and stole several clothes and items on Sunday night. A DVR machine of CC camera was also stolen, including the clothes. Again, a group of thieves organized a daring theft in the heart of the capital. On Sunday night, a gang of thieves raided a clothes shop in Lake Chomani Bazaar in the capital. A group of thieves broke into the store and stole several items. The owner of the shop, Shapan Depnath, said that his shop has been robbed 3 times. Thieves entered the store through the back of the store, removed the CCTV camera in the shop and took the DVR machine and hard disks. Police arrived at the scene after the news was reported. বাজার মা কালী বসালো এই আমার এবার 3 বছর হয়েছে। এই ফিসাদে ভাঙ্গাইয়া এই ডিমসাগরের যে ব্রিগেড আছে না, ওয়ালডাও ভাইয়া কিছু দিয়ে চুরি করে নিয়ে যাবে। এর আগে গিলটিল ভাঙছে, আমি শক্ত করে বানাইছি। এবারও দিয়ে এবার কোনো শাবল দিয়া খুব দূরে প্রেসারে ভাঙ্গা গিলো ভাঙছে, দরজাও ভাঙছে। ভাঙ্গা আমার বোম্বে ড্যাঙ্গের ব্যাট কাভারে থানা এক বিল মাল আনছিলাম, বিত্তে মনে হয় 20টা আছে, পুরাটা হয়ে গেছে। কিছু সুতির শাড়ি নিয়েছে, ক্যাশ ভাঙছে, যদি ক্যাশে টাকা আসেন না, সিসি ক্যামেরা হাত দিচ্ছে যা আছে রেডি হয়ে গেছে। এটি খুললে রেডি হয়ে দিয়ে গেছে। কত টাকা মাল হইল? মাল মনে হয় হেবুন 20-30 হাজার টাকার মাল মনে হয়েছে। এমনিতে এর আগে যে চুরি হয়েছে আপনাদের থানায় মামলা করছেন? হ্যাঁ, এর আগে মামলা করছি, থানায় মামলা করছি, কেস করছি, ইন্স্যুরেন্সও করছি, ক্লেম করছিলাম। তখন নিচে বেশি টাকার মাল, তখন নিচে মনে হয় 2 লাখ টাকার মাল ক্লেম করে পাইছি 60,000 টাকা। মানে দৌড়াদৌড়ি করছি তো অনেক, 60,000 টাকা হয়েছি। এর লেগে আমার ইন্স্যুরেন্স এখনও আছে, ইচ্ছা ইন্স্যুরেন্স ক্লেম করতাম। কিন্তু মেন হইলো ফিসটা যদি গার্ড ফিসটা যদি ঠিক থাকতো, ডিম সাগর দিয়ে যদি লাইট টাইট থাকতো, আর ওই যে এমসি গিল দিয়ে গিল করছে, পালসর গেট করে তালা দিয়ে দিছে, তো নাইট গার্ড ফিসেতে ঢুকতে পারে না। 2টা খুলে দেয় মিউনিসিপ্যালিটির থেকে, ওই তালাটা গেটটা কিন্তু নাইট গার্ড ঢুকিয়া চেক করুক, সবের এই দোকান চেক করতে পারলো, সুট করেনি মেন সমস্যা হয়ে যাবে না। ওই দরজাটা যদি খুলে দিত, রতির দোকানে একটা গিলটা এমসির থেকে তালা দিয়ে দেয়, তাহলে তো নাইট গার্ড ফিসে গিয়ে রাত্রেবেলা চেক করতে পারে, নাইট গার্ড যাইতে পারে না, সেজন্য সুবিধা। আমি মিউনিসিপ্যালিটির কাছে যাবো, তখন এই গেটটা যদি খুলে দেয়। আর এখানে একটা মিউনিসিপ্যালিটির একটা রাস্তা আছে, গভর্নমেন্ট রাস্তা, এখানে বন্ধ করে রাখছে, নাকি একটা 7 দোকান দিছে। কয়েকদিন আগে আগুন লাগছে, আগুন লাগানোর পর ফায়ার ব্রিগেড আইয়া দমকল তো জল শেষ, মেশিন দিয়ে জল তুলতে পারে না,
ও রতির দোকানে আমরা ঘেট দিয়ে গেট দিয়ে গিয়ে দখল দিয়া জল তুলো হয়েছে। তখন আমরা বাজার কমিটির কইছি সবাই মিললে এই রাস্তাটা খুলে দাও, এমসি রাস্তাটা দিয়েছে বন্ধ হয়ে যায়। এটা কিন্তু রাস্তা এটা গভর্নমেন্ট রাস্তা, এটাকে গভর্নমেন্টের জন্য এখানে ওয়াল করছে। এটা তো রাস্তায় আসলে 11 ফুট না 12 ফুট রাস্তা আসছিল, এটা গভর্নমেন্ট এটা মিউনিসিপ্যালিটি দিয়েছে ওয়াল দিয়ে। ওয়াল ধরে কি পরে আমরা 7 দোকানে বয়ে দিছে। আর আগুন লাগলে দমকল জল শেষ হইলে ও 1 মাইল দূরত্বে জল আপনার এই দুনিয়া শেষ করে দেন। আমার বাইরের দোকান আর এসব দোকান পুরা গেছে শেষ। যদি এই গেটটা খোলা থাকতো ইজিলি ভাবে দোকান দিয়ে এতটি ফুরে না। পুলিশ কি আসলো আপনার না? না এখনো পুলিশ আমি ফোন করছি, আমি নার্ভাস হয়ে গেছি। সকালে আমি দোকান আসি 9টার সময় আয়া দেখি দিয়ে অবস্থা আমার শরীরে কি হয়ে যায়। তুমি ফোন করুন, নাম্বার আমি পাইছি না, অন করুন। আপনার নাম? আমার নাম হলে আপনার স্বপন দেবনাথ। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে। People in Agartala never had a peaceful living because of such robbery and theft incident occurred in different places in the capital every day. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nations, keep watching Chini Khorang. बीते दिन की बात है, यादें अब वो साथ है, शरारत की नजाकत की फ्रेंडशिप की मोहब्बत की गुस्ताखियाँ माफ थी वो दिन चुलबुल सी अच्छाई थी वो दिन पहला पहला प्यार था गिटार और वो कैंटीन वो दिन भी क्या दिन थे दोस्तों पे हम सब मारे थे वो दिन भी क्या दिन थे सच्ची में लाइफ की बेस्ट डेज थे वो दिन। ICFA University, Tripura, where dreams begin. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. Chief Minister Dr. Manik Shah visited several developmental projects in the capital on Monday in view to complete the works before given time. While visiting the sites, apart from Chief Minister, there were also AMC Commissioner Shailesh Kumar Yadav, Urban Welfare Department Secretary and others were present.
A migrant worker from outside the state took his life by jumping under the Agartala-bound train from Dharmanagar in the area adjacent to Jagannathanagar railway station. His name is Manoranjan Sutradhar, a resident of Assam. A terrible fire broke out in the three shops near the Santir Bazar RM Shah petrol pump in South Tripura on Sunday night. Fire service personnel immediately rushed to the incident place after they got the information. However, all the furniture and properties inside the shop were burned down into ashes. The Central Executive Meeting of IPFT was held on Monday at Agartala Press Club. IPFT State President Prem Kumar Riang, Secretary Sapan Devrama and Minister Suklachara Nuatia were present at the meeting. A housewife prostitute and her customer was caught on Sunday night in Hotel Rangamati at Bathala. Both of them were taken to the police station by West Agartala police after the incident. A group of thieves broke into the clothes shop through the back of the store in Lake Chomani Market in the capital and stole several clothes and items on Sunday night. A DVR machine of CC camera was also stolen, including the clothes. Bringing to you the news of the day. The accused Assamese named Ashraf Ali, who was taken in police remand for 3 days, escaped from the lockup of Kailashahar police station. Now the Kailashahar police have launched a search for the under trial accused with a shame. Again, the negligence of the Kailashahar police station came to light. In addition to the negligence of the police of Kailashahar police station, the lack of responsibility of the high-ranking officials of the district police also came to light. Now the accused escaped from the lockup of Kailashahar police station. Now the Kailashahar police have launched a search for the under trial accused with shame. According to the sources of Kailashahar police station, Ashraf Ali, a resident of Kailashahar, was arrested by the Kailashahar police station in the early hours of Saturday, September 2nd from his house and brought to the police station. The police brought Ashraf Ali from the court to Kailashahar police station on Saturday night after the court ordered Ashraf Ali to be sent to police remand for 3 days. On Sunday evening, due to the negligence of the police of Kailashahar police station, he opened the lockup and escaped from the police station. The district SP Kanta Jahangir says nothing about the incident. Now the Kailashahar police have launched a search for the under trial accused with shame. However, as per the news written, the police are not yet able to arrest the accused. Bureau Report, Chini Khorang. A protest program was held today in front of the Mat Chomani Market by the joint initiative of CPIM East Agartala Region Committee and Madhya Banamalipur Region Committee to demand necessary steps to curb the increasing price of daily necessities and massive employment.
কমরেড দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, পানীয় জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ প্রয়োগ প্রণালী, রেশনিং ব্যবস্থা সহ জনগণের মৌলিক পরিষেবা নিয়ে বিজেপি সরকারের যে তালবাহানা, এরই প্রতিবাদে আজকের এই পথসভা। এই সভায় সভাপতিত্ব করবেন যৌথভাবে কমরেড সঞ্জয় দাস এবং কমরেড লিপিকা দাস। সুধী সজ্জন মন্ডলী, এই এলাকার ব্যবসায়ীবৃন্দ, পথ চলতি জনগণ সহ ক্রেতা বিক্রেতা যারা এখানে আমাদের কথাগুলো শুনছেন এবং যারা আমাদের মাইকের আওয়াজ যতটুকু যাচ্ছে, যারা আমাদের আওয়াজ শুনছেন, সবাইকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী পূর্ব আগরতলা অঞ্চল কমিটি এবং মধ্য বনমালীপুর অঞ্চল কমিটির পক্ষ থেকে অভিনন্দন, লাল সালাম। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন সিপিআইএম ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য শ্রদ্ধেয় কমরেড অমল চক্রবর্তী মহোদয়। উপস্থিত আছেন পার্টির মহকুমা সম্পাদক মন্ডলীর অন্যতম সদস্য কমরেড অরুণ সিনহা। ইতিমধ্যে আপনারা শুনেছেন 1 থেকে 7 তারিখ আমাদের পার্টি সিপিএম পার্টির সারা দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান প্রশ্নে গোটা দেশে আন্দোলন কর্মসূচি নিয়েছে। এই আন্দোলন কর্মসূচির রূপ হিসাবে আজকে আমরা এখানে মিলিত হয়েছি। আপনারা সবাই জানেন সিপিআইএম সর্বদা মানুষের সমস্যা সমাধানে মানুষের পাশে থাকে, সর্বদাই মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করে। এই কারণেই শুধুমাত্র এটা আমাদের মুখের কথা না, আমাদের রাজ্যের বিজেপির নেতা এবং আমাদের রাজ্যের মন্ত্রী মহোদয় পর্যন্ত অকপটে স্বীকার করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা দেখেছি, আমরা দেখতে পেয়েছি উনি ধনপুরের উপনির্বাচনে গিয়ে বলছেন, অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন যে সিপিএম মানুষের জন্য করে। আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য কিংবা বেকারদের এই যে মনের যন্ত্রণা, বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য যে লড়াই, এটা আজকে একটা পথসভার মধ্য দিয়ে কেউ যদি মনে করেন আমাদের এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, তাহলে ভুল হবে। গোটা ভারতবর্ষের মানুষ রাস্তায় নেমেছে। আমাদের রাজ্য মানুষ সাহস করে যখন রাস্তায় নামছে, তাদেরকে চোখ রাঙাচ্ছে, ভয় দেখাচ্ছে, রাস্তায় নামা যাবে না। যদি লাল ঝান্ডা করো, সিপিআইএম করো, তোমার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেবো, রবার বাগান পুড়িয়ে দেবো, পুকুরের মধ্যে বিষ ঢেলে দেবো, রেশন সব বন্ধ করে দেবো, দোকান করতে পারবে না, অটো চালাতে পারবে না, গাড়ি চালাতে পারবে না, বাজারে আসতে পারবে না। এই মরচৌনি বাজারে অনেক ঘটনার সাক্ষী আপনারা, আমরা সব জানি। এখানে আমরা সব কথা বলতে চাই না। আপনি আপনার কথা বলতে পারবেন না, আপনি আপনার রাজনীতি করতে পারবেন না। অদ্ভুত নৈরাজ্য রাজ্যের মধ্যে তৈরি হয়েছে। তাই আমি আপনাদের কাছে বলবো, আজকে আমরা যেই দুটো বিষয় নিয়ে এখানে লড়াইয়ে নেমেছি, এই লড়াই কিন্তু আমাদের আজকে শেষ না। এই লড়াই শুরু হলো। গোটা ভারতবর্ষের মানুষ শুনছিলেন, আজকের আমাদের অন্যতম সভাপতি বলছিল গোটা ভারতবর্ষের 28টার মতো দল একসাথে হয়েছে। এটা নিয়ে ব্যঙ্গ করছে বিজেপি দলের বন্ধুরা, বলছে 28টা দলের তো কর্মসূচি আলাদা, স্লোগান আলাদা, নেতৃত্ব আলাদা, কি করে একত্রিত হবে? ওই আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে বলবো, এই 28 দলের নেতারা দিল্লিতে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, হ্যাঁ আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে ভিন্নতা আছে। এক ধরনের মানুষ এক রকম খায়, আরেক ধরনের মানুষ এক ধরনের ড্রেস পরে, আরেক ধরনের মানুষ এক ভাষায় কথা বলে। ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে ভিন্নতা আছে, কিন্তু মনে রাখবেন আমরা ভারতবর্ষের মানুষ একটা জায়গায় এক, এটা হচ্ছে আমরা ভারতীয়। আমরা একটা জায়গায় এক, সেটা হচ্ছে আমাদের পতাকা, তেরঙ্গা পতাকা। একটা জায়গায় আমরা এক, আমাদের জাতীয় সঙ্গীত জনগণ মন অধিনায়ক। আমরা যেমন এক জায়গায় এক, এটা হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের একটা বই আছে, সেই বইটার নাম হচ্ছে সংবিধান, ভারতীয় সংবিধান। আম্বেদকর সাহেবরা, রাজেন্দ্র প্রসাদরা যেটা তৈরি করেছিলেন, এই সংবিধানকে ভিত্তি করে কিন্তু আমরা এগিয়ে চলি। সুতরাং এই 28 দলের মধ্যে যতই ভিন্নতা থাকুক, যতই সেখানে পার্থক্য থাকুক, আমাদের একটাই স্লোগান, এই ভারতবর্ষের সংবিধানকে আমরা রক্ষা করব, ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকাকে আমরা রক্ষা করব, ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীতকে আমরা রক্ষা করব। আজকে ভারতীয় সংবিধান আক্রান্ত, আজকে ভারতীয় যে ঐতিহ্য, এই ঐতিহ্য আজকে আক্রান্ত, আজকে ভারতবর্ষের যে সংস্কৃতি সংগতি, এটা আজকে আক্রান্ত। এই ভারতবর্ষের সংবিধানটাকে রক্ষা করার জন্য 28 দল একত্রিত হয়েছে। বিজেপির থরহরি কম্প শুরু হয়েছে। আবার চমক,
দেওয়ার জন্য ওই নরেন্দ্র মোদী ভাই সাহেব উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। প্রত্যেকবার নির্বাচনে মনে করে দেখবেন 2014 সালে চমক ছিল কালো টাকা উদ্ধার করব, 15 লক্ষ টাকা ব্যাংকে দিয়ে দেব, বছরে 2 কোটির চাকরি দেব। 2014 সাল শেষ, আবার যখন 19 সালের নির্বাচন, নতুন স্লোগান মনে থাকবে আপনাদের, ওই পুলওয়ামা পাকিস্তান ইস্যু দিয়ে গোটা বাজার গরম করে 2019-এ আবার বিজেপি দল রাম মন্দিরের নাম করে বাজার গরম করেছে। এবার মোদী ভাই সাহেব বুঝেছেন রাম মন্দির কাজে লাগবে না, পাকিস্তানও কাজে লাগবে না, কর্ণাটকে কাজে লাগেনি। মোদী ভাই সাহেব বুঝেছেন ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে 15 লক্ষ টাকা ঢোকেনি, কালো টাকা উদ্ধার হয়নি, তাহলে নতুন স্লোগান ধরতে হবে, নতুন চমক দেখাতে হবে। এই চমকের নাম হচ্ছে ওই 18 থেকে 22 তারিখ সংসদের অধিবেশন ডেকেছে, এক দেশ এক ভোট নাকি করবে আমাদের দেশের মধ্যে। মানুষের পেটে খাদ্য নেই, সরষের তেল 200 টাকা, ডালের দাম 150 টাকা, আপনার গ্যাসের দাম 1400 টাকা, বেকারদের চাকরি নেই, বিএসএনএল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এলআইসি বিক্রি করে দিচ্ছে, রেল বিক্রি করে দিচ্ছে, দুর্নীতিতে পাহাড় নিমজ্জিত আমাদের দেশের সরকার। এই নিয়ে একটা শব্দ উচ্চারিত নেই, মানুষের কথা বলার অধিকার নেই, গণতন্ত্র নিয়ে কথা নেই। নতুন চমক হাজির করেছে, সেই চমকের নাম হচ্ছে এক দেশ এক ভোট। এক দেশ এক ভোটের নাম দিয়ে আবারও 2024 সালে বৈতরণী পার হতে চাইছে, বৈতরণী পার হতে চাইছে। আমরা হুঁশিয়ার দিতে চাই ভারতবর্ষের মানুষ, ওই শুনেছেন 28 দলের নেতারা ঘোষণা করেছেন, এই 28টা দলের মধ্যে ভারতবর্ষের 100টা ভোটের মধ্যে 60টা ভোট আছে। যদি 28টা দল একসাথে মিলে ওই সেখানে মোদী সাহেবের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে, মোদী সাহেব 24 সালে সরকারে ফিরবে না, তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এই জায়গায় থরহরি কম্প শুরু হয়েছে, এই জায়গায় ভয় থেকেই ওই আজকে দিল্লিতে সংসদের অধিবেশন, ওই রামনাথ কোবিন্দকে চেয়ারম্যান করে লোক দেখানো কমিটি তৈরি করা, একটাই উদ্দেশ্য, ওই আমাদের ভারতবর্ষের মানুষের চোখের মধ্যে ধুলি পরিয়ে আবার পেছনের দরজা দিয়ে কি করে 2024 সালের বৈতরণী পার হওয়া যায়। তাই আমি আপনাদের কাছে আবেদন করতে চাই, আমাদের আজকের যে ডিমান্ড, জিনিসপত্রের দাম কমাও, আমাদের আজকের যে ডিমান্ড বেকারদের হাতে কাজ দাও, আমাদের আজকের যে ডিমান্ড ওই আমাদের গণতন্ত্র ফিরিয়ে দাও, এই ডিমান্ড নিয়ে আপনারা যারা আজকে সকালবেলা সামিল হয়েছেন কিংবা দূর থেকে আমাদের কথা শুনছেন, আপনাদের কাছে আমরা বিনয়ের সহিত আবেদন করতে চাই, বন্ধু মিছিলে হাঁটবেন, মিটিং এ হাঁটবেন, এটা যেমন ঠিক, পাশাপাশি আপনাকে আপনার পাড়ায় আপনার এলাকায় প্রতিদিন আপনার প্রতিবেশীকে সজাগ সতর্ক করার জন্য আপনাকে দায়িত্ব নিতে হবে। আমরা একা লাল ঝান্ডার পক্ষে এ কাজ সম্ভব না। আপনি যদি একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে আজকে দেশকে বাঁচাতে এগিয়ে না আসেন, আপনি যদি একজন সাধারণ ব্যবসায়ী হিসাবে দেশকে বাঁচাতে এগিয়ে না আসেন, আপনি যদি একজন সাধারণ ক্রেতা হিসাবে দেশকে বাঁচাতে এগিয়ে না আসেন, তাহলে আগামী দিন আমাদের ভারতবর্ষের যে সম্প্রীতি, আমাদের ভারতবর্ষের যে সংগতি, আমাদের রবীন্দ্রনাথ নজরুলের স্বপ্নের যে ভারতবর্ষ, এই ভারতবর্ষকে রক্ষা করা যাবে না। তাই আজকের এই বাজার সভা থেকে আমাদের কথা যারা শুনছেন তাদের কাছে আমরা আবেদন করতে চাই, আপনারা সবাই মিলে ওই 2024 সালে আমাদের দেশের পাথরের মতো যে বসে আছে সরকারটা, যেই সরকারটা প্রতিদিন মানুষের টুটি চিপে ধরছে, এই সরকারটাকে হারানোর জন্য আপনাদেরকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এবং পাশাপাশি আমাদের রাজ্যের যে সরকার, যেই সরকারটা শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতির সরকার, শুধুমাত্র ফ্ল্যাক্সের সরকার, শুধুমাত্র ছবির সরকার, অন্য কোনো কাজ তাদের কাছে নেই, একটাই রাস্তা মানুষকে বিভ্রান্ত করে ওই ক্ষমতায় টিকে থাকা। দিল্লিতে যদি নরেন্দ্র দামোদর দাস ভাই মোদীকে আটকে দেওয়া যায়, আমাদের রাজ্যের এই সরকার অটোমেটিক সেখানে ত্রিপুরা থেকে মানুষের বুক থেকে ওই পাথরটা সরবে। তাই আপনাদের কাছে আমরা দায়িত্ব দিতে চাই, বন্ধু, না শুধু লাল ঝান্ডা না, আপনারাও সেখানে যে পারবেন রাস্তায় নামবেন, যে পারবেন না রাস্তায় না নেমেও আপনার প্রতিবেশীকে সজাগ করবেন, সতর্ক করবেন। মোদী সাহেবের যে প্রতারণা, মোদী সাহেবের যে ভণ্ডামি, আমাদের রাজ্যের বিজেপি সরকারের মানুষের সাথে যে প্রতিশ্রুতি খেলাপের কথাগুলো, এগুলো মানুষের কাছে নিয়ে যাবেন, নিয়ে গিয়ে মানুষকে সংগঠিত করে, মানুষকে সাথে নিয়ে ওই আমাদের ভারতবর্ষের এবং আমাদের রাজ্যের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন করার জন্য আপনারা উদ্যোগী হবেন। এই রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ছাড়া আমাদের গরিব মানুষের জীবনের সমস্যার সমাধান হবে না, জিনিসপত্রের দাম কমবে না,
বেকারের হাতে কাজ আসবে না। তাই চলুন আজকে আমরা এখানে শপথ নেই, আজকের থেকে আরো বেশি আমরা মানুষের কাছে যাব, মানুষের সাথে থাকব, মানুষকে সাথে নিয়েই আগামী দিনের লড়াই আমরা তৈরি করব। এই লড়াইয়ে আপনাদেরও আমরা পাশে চাই, এই লড়াইয়ে আপনাদেরও আমরা সাথে চাই। এই লড়াইয়ে আপনি যদি না আসতে পারেন, আপনার সমর্থন চাই। এই আহ্বান আপনাদের কাছে রেখে আপনাদের সবাইকে আরেকবার নমস্কার, অভিনন্দন জানিয়ে আমার কথা বলা শেষ করছি। ইনকিলাব জিন্দাবাদ, বামপন্থী ঐক্য, ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের ঐক্য দীর্ঘজীবী হোক। CPIM State Member Amal Chakrabarti, CPIM East Agartala Region Committee Secretary Sanjay Das, CPIM Banamalipur Region Committee Secretary Lipika Das, and other members of the communities were present. Bureau Report, Chini Khorang. The former TTADC advisor Captain G.S. Rathe has decided to work through TRPC for the welfare of Tripura people. As such, Captain J.S. Rathe sat on a meeting with TRPC Chairman Patal Kanya Jamatia on Monday. The advisor of TTADC Captain J.S. Rathe had dreamed to serve for the welfare of Tripura people. However, he had to resign his post because of ADC budget manipulation and interference from few officials of ADC. However, Captain J.S. Rathe has promised to work for the welfare of Tripura people even though he had resigned from his recent post. As such, with the request of TRPC Chairman Patal Kanya Jamatia, Captain J.S. Rathe has decided to work through TRPC to serve for the welfare of Tripura people. According to the news, Captain J.S. Rathe sat on a meeting with TRPC Chairman Patal Kanya Jamatia on Monday to discuss for his coming works and department. TRPC Chairman Patal Kanya Jamatia clearly said that through a press conference to the reporters. Joto hastin ni lukorong ithanigo kaisa khaksangma koktun te hamari ni koktun no joto sini media ni bisingti joto baisang connectivity klayan thangtongo obon kyabati hai nirok sali satamni sakang nukna ani kaisa Facebook page so te obo nirok nukna news media ro kasai femani jesang thangnai shalo ADC ni advisor Captain J.S. Rathe ADC resignation romani boni ulo sang pulo tawara program malaika malai pro boy kabang ma kok salaika boni kabang ma development samang tangan ro boni je interested tongmani boni je capacity tongmani boni je vision te mission tongmani abrong no boi belai khena angbono khapfurkha samang ni bage aka abrong no tei bakaisa ni Facebook page ang sikha je Tripura hani development borokni development hani hamari ni samang khainani ni khawo tongkhangke TRPC ni bisinti bikong samang tongo orobo sang khaiman abani reply bindiro nukna joto no video viral boror phika joto no sungnu khani ni media ni bisinti besungnu kha je samung Tripura hani bagai lukurong ni bagai hani bagai samang khainani bagai belai khebani khagana je sang samung romani no botlang mani bagai Tripura hano hamari khainani bagai boni bakhawre dito abni bagai ne bo tini malai kok salainai te bahai samung tangai sing beskangni hat i dofani hamari gotlang lai manai abono salai gi sin beskangni samung abrono tin tinor rinjaka inke ang pilane sini murogranai sangoro joto no sini lainai tini je sangoro ni tongsonai je to mo TRPC ni samuni related khesi samung ororing lai mani ba pilane ani sakbai thangmiro joto sigu se TRPC ni chairman hisabe gai ang patal konna jomatia yang tonggo sini Rubji Das ini ex principal Nabodoi intellectual person yang siang stipend sini deputy manager sini headquarter ni Santosh Deporma te sini social worker sini Baiko Bita Jomatia te yang di sangjoton sai mana tini ni nograi joton sini all subject ni nograi sini Captain J.S. Rathe ji te sini tonggoro ni go obviously dry sini TRPC ni deputy manager West ni te sini tonggoro ni go sini social worker social activist sini Bai Simadi obahai klagi sang tini oro ni go asogre to mani jora ega tabo nirona sana ni musuk mani kamate hai Tripura hawa development khainani je borok musuk nai Tripura hani hamari to banani je borok musuk nai borok joto bani yak baksa ke sang unitedly samung khainani bagai ang nije personally belaiken interested te o samuno khai family loy te khai thangpenai abani bagai ne sang JS Rathe jine sang tini boni o khainani musukmani Tripura ha do fani bagai bo samung khainani musukmani te bo je khainani imang tongmano khaimai akhlagi bo ya kagai ba thangani naimani abono sang te waisa continue o do fani bagai samung khairan bagai ne bono ringjaka te sang saimano o Tripura ha o kabang masini samung hamari sang tabo lama o sang nubu je
मुदिनी ना हारमंग बाय त्रिपुरा डेवलपमेंट खाइनानी मुदिनी हमारी बाय जों त्रिपुरा सुपर स्टेट खाइनानी बागै मुदिनी विजन एंड मिशन काइसान त्रिपुरा सुपर स्टेट त्रिपुरा जत बाय बाक्सा बासै माथों आजागो जों जतनो साथा लायगोन तब जों टीआरपीसी नि बिसिंतिबो बाहायकेवनि जोंनि सोसियो इकोनॉमिक्स नाथाय बे ग्रोथ खाइमा जोंनि इंटेरियर एरिया गो विशेष खालाय जोंनि जनजाति पीपल एरिया गो डी प्राइवेट बरक रकनो बाहायकेव डेवलपमेंट खाइमाना आबनातै साथा लायगि जों पाइलाय आं तुम ते टीआरपीसी नि जों अर कबुलै साना निकलायगो आसाके टीआरपीसी नि बिसिंति जों सामु गोबां ताङै मानो जेटा जों ताङै मा मानो जों ताङै मान्याखो आबनि बागैनो जों तेबो बरक गोबां नांगो गोरों नांगो साथानै बरक नांगो खा गाहाम नांगो नखरमारि गोनां बरक नांगो ते खायि मानाय सुकनै बरक नांगो आरो नि बिसिङाव कैप्टेन राथेनो खरकसान नुखा ब खायबो मानो खाबो गोनां सुबु सुबु आबनि बागैनो अ सामुंगो जों गोरोङै सामुं तांनायनि बागै बोनो रिंजाखा आबनि बागै तिनि अ त्रिपुरा हास्तिनि बागै बेलायखेनो कपाल गाहाम जों होय मानो सिने अ हावा जों अ हाव तंगुइ जों तांगै तांबाया तांगै सारलाय मैयां तंमा जागाव फातार हास्तिनि फायगि सिनि बागै सामुं तांनाय खा कतर गुवार बाय फैनाय र जोंनो हामजागै खारियावै फैनाय र न जों प्लेटफर्म रगै माया अब हाय जों प्लेटफर्म रगै बरनि बिसिंति फाननानानि बरनि बिसिंति ते बिसिनि सामनो साराय तिसानानि अबसिनि दायित्व क्लायो आबनि बागैनो आं करक्सन डेभलपमेन्ट ना हामजानाय मुरि करक्सन डेभलपमेन्ट त्रिपुरानि इमांनो हामजानाय राथाजि बनि नाहारमों त्रिपुरानि अरनि बरग्र बरक सुसि इकोनॉमिक्स ते डेभलपमेन्ट नथों आबनो ब नाहारि सामखाय फियाबो बनि सामं आरनि गो ब खायसुक बायले लियाखैनो बरनि ताम ताम नाय खाबना आं सानान थांया आबो बरनो सायमानाय फियाबो ब हाय सामंखायनै फातानि फायगै पार्टिकुलर इंडिजिनस पीपल नि बागै सामंखायनै हनै फायनै जों बेलायनो मानथगिया तगो फियाबो हाय बरक सुकजाक बरक न जों ताङै याकाय रहनाय आबनि बागै टीआरपीसी नि बिसिंति गोबां मा सामं ताङै मानो अ टीआरपीसी नि बिसिंति नक नक नुखुंबाय जत जनजाति एरिया नि नुखुंबायनो जों गोरोङै मानो ते हामारि बताबो जों तांलाय दङ तांबाय मैया पाइले यांलाय दङ आबनि बागै जों खोनाखा राबार काय दङनि बिसिङाव ताबो जों आगरबो ताकले 80,000 आगर कायने सिनि फरेस्ट डिपार्टमेंट सिनि चीफ मिनिस्टर सुबामानि बाय फ्री ऑफ कॉस्ट ताकले जों काय फिनाय आगर बनि परे जों वा 200 फैमिली वा बकाय रे अलरेडी सिन नाबार्ड बे कॉक्स राय बिखा ते बस कांगो सन्दन कायनै सन्दनि बागै टीम फाइ दंगो टिश्यू कल्चर ताक बायोटेक्नोलॉजी बाय ताबो इंडस्ट्री ताम होनाय ताबनि जोकुंखा टेक्नोलॉजी नि जो इंडस्ट्रियल लाइफ अ जागाव सिनि अ त्रिपुरा ह बसं सिनि सारा भारतवर्ष बाय बाक्सा बासा मे फन जेसक मानसाक जों बराय बाक्सा बाक्सा रे थाङै मानो अब हाय जों ताबो साकथालाय दंमा जागा गोरों नांगो खाग्रां बरक नांगो जोंनो लामा फुरुक बानाय बरक नांगो अमते हाय बरक गोबां मा जों नांगो किसाया आ जागावनो राथेजि करप्शन नां कोक बानि बरक नै बनो संग्रिंगै तिनि मातो हामबाय ते आं खा खायगो हास्तेनि नखराव जे हामारि नायनै त्रिपुरानि बागै उन्नति नायनै त्रिपुरानि बागै तंकसां नायनै बिख्रा मुक्ति त्रिपुरा नायनै त्रिपुरा सारकनि नक नगर रां बियाल तां थं नायनै आबरक जतनो खातुं खाजाखै जों डेभलपमेन्टनि इमांगो जेलै दंमोन याप्रिगो जतनो बाक्सा खलायगै खारगै सामतांनायनि नि आं खासं Former advisor of TTA Captain J.S. Rathe clearly said on what reason he had resigned from his post by making several allegations. जो आपका जो रेजिग्नेशन है, रेजिग्नेशन में बहुत चीज़ें होती हैं कि अगर आप एक काम कर रहे हैं, आपको काम नहीं करने दिया जा रहा, वहाँ पे एक जो विजन है जिसके लिए जनता ने एक जो पॉलिटिकल जो नुमाइंदे हैं उनको चुन के भेजा हुआ होता है, वो लोग जनता के फेवर में काम नहीं करना चाहते, बहुत चीज़ें होती हैं इसके अंदर। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मेरा 1 साल और 2 महीने का जो टेन्योर था TTDC में, मैंने अपना बेस्ट दिया वहाँ पे, और शायद इतना मैंने बेस्ट दिया कि जो इवन जो वहाँ की जो सरकार है वो 10 साल में भी उतने लोगों को नहीं दे सकती जो मैंने 1 साल और 2 महीने में दिया। मैं सिंगल हैंडेडली 1100 करोड़ रुपए का अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर इन्वेस्टर्स को लेके आया मैं वहाँ पे। लेकिन जब वो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जब वो अच्छा इन्वेस्टर के अलावा भारत सरकार NSDC जैसा जो ऑर्गेनाइजेशन है जो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर जो काम करता है, वो अगर ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे आ रही हैं, वो तिपरासा के लिए जो हमारे जनजाति है उनके लिए, उनके कल्याण के लिए अगर कोई काम करना चाहती हैं, तो उन फाइलों के ऊपर अगर उन फाइलों को दबा के अगर आप बैठेंगे, अगर उनका काम नहीं हो पाएगा, अगर उनको हम सामाजिक और आर्थिक उत्थान नहीं दे पाएंगे, तो फिर मेरा कोई रोल नहीं है वहाँ पे। मैं काम करने आया हूँ, मैं उनसे कुछ नहीं लेता। TTDC से मैंने आज तक 1 रुपया नहीं लिया। लेकिन देखिए, एक कहावत होती है, आइदर यू परफॉर्म और पेरिश, या तो आप काम करिए या छोड़ दीजिए। वो 2 लोगों के लिए होता है, या तो जो नकारा आदमी होते हैं, जो कुछ नहीं करते सिस्टम के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर, उनको छोड़ देना चाहिए।
अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं, अगर उनकी मंशा काम करने की नहीं है, उनको डिपार्टमेंट से खुद ही इस्तीफा देके निकल जाना चाहिए। दूसरी कैटेगरी आती है कि आप वहाँ पे अपना पूरा मन लगा के काम कर रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पे जो सरकारी जो तंत्र है, जो वहाँ जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो आपको काम नहीं करने दे रहे हैं, तो वो दूसरी स्थिति आती है। तो मैं उस दूसरी स्थिति के अंदर फिट होता हूँ कि मैं वहाँ पे काम करने के लिए गया और वहाँ पे मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत चीज़ें किया, और जहाँ पे जो चीज़ें हैं जो एडीसी खुद नहीं कर पाता था, वो मैं पर्सनल कैपेसिटी में करता था। चाहे लोगों को व्हील चेयर बांटना हो, चाहे उनको अगर कोई बच्चे का एजुकेशन है उनको स्कूल में एडमिट करवाना हो, मैं अपनी जेब से मैंने लोगों का फीस भरा है। वहाँ पे जो ड्रग एडिक्शन के लिए मैंने ही, आई वॉज द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस वहाँ पे जो आपका ड्रग आपका अवेयरनेस एंड रिहेबिलिटेशन, जो वहाँ का जो फोरम था, जो कमेटी था, वो मैंने गठन किया। हमारे जो सीओ साहब जो सीके जमातिया जी थे उनके साथ मिलकर। लेकिन क्या हुआ उसके अंदर, मैं आपको छोटा सा एक वाक्य बताना चाहता हूँ कि जो हमारा त्रिपुरा है आज, जो हमारा त्रिपुरा का यूथ है वो ड्रग्स से जूझ रहा है, सबसे क्रिटिकल प्रॉब्लम है। तो एक बार मैं सीओ साहब और एक जो अभी एमएलए बने हैं, जो पहले एक ऑनरेबल ईएम थे, वहाँ पे हम लोगों ने एक सेमिनार का आयोजन किया। हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ हंड्रेड्स की संख्या में, 100 की संख्या में वहाँ पे महिलाएं थी, हमारी बहनें थी, हमारे युवा साथी थे। वहाँ पे हमने उनको एड्रेस किया। अगले दिन हमारे पास फ़ोन आता है, हमारे सीओ साहब के पास फ़ोन आता है, वहाँ के जो एमडीसी थे उनका, वो जो वहाँ के जो एमएलए थे उनका, कि हमारी बगैर परमिशन के आपने ये प्रोग्राम क्यों किया वहाँ पे। इट वॉज नॉट ए पॉलिटिकल प्रोग्राम। अगर वहाँ पे जो युवा हमारा है, अगर हम उनको सशक्त करने की बात करते हैं, अगर हम उनको एक कन्विंस कर रहे हैं कि आप जो ड्रग्स का रास्ता छोड़िए, उसमें क्या गलत बात है? किसका परमिशन चाहिए? अच्छा काम करने के लिए किसी का परमिशन नहीं चाहिए। लेकिन जब आप अच्छा काम करते हैं तो उसको पॉलिटिकल रंग दे दिया जाता है। मैं पॉलिटिक्स करने नहीं आया, पॉलिटिक्स मैंने बहुत देखा, मैंने बचपन से पॉलिटिक्स देखा है। मैं पॉलिटिक्स करने नहीं आया यहाँ पे, मैं जनता को कुछ देने आया हूँ यहाँ पे। लोग अभी मैं कुछ इंटरव्यू मैंने दिया तो मैं यूट्यूब वगैरह पे कुछ कमेंट पढ़ रहा था, अरे ये कैप्टन हरियाणा का है, कैप्टन दिल्ली का है, ये यहाँ क्या करने आया है? अरे मैं हरियाणा दिल्ली का हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं। सबसे पहले मैं इस देश का अभिन्न अंग हूं। मैं जितना हक आप लोगों को त्रिपुरा में है, उतना ही हक मुझे भी त्रिपुरा में है। आज हमारे आदरणीय जो पूर्व मुख्यमंत्री साहब है बिप्लब देव जी, वो हरियाणा के प्रभारी बने हुए हैं। हरियाणा वाला तो कभी उनको नहीं पूछता कि भाई तुम तो त्रिपुरा के हो, आप यहाँ क्या करने आए हुए हो। जितना हमारा फौजी भाई बहन है वो बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है, कोई चाइनीज बॉर्डर के ऊपर है, कोई नेपाली बॉर्डर के ऊपर बैठा है, कोई पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर बैठा है, कोई बांग्लादेश बॉर्डर पे बैठा है, क्या उनसे कोई सवाल जवाब करता है कि भाई तुम तो बिहार के हो, तुम यहाँ क्या करने आ गए? तुम तो पंजाब के, तुम ये क्या करने आ गए? तुम राजस्थान के, तुम यहाँ क्या करने आ गए? ये हमारा भारत है, ये हमारा देश है, और हमारी आइडेंटिटी भारत से, हिंदुस्तान से हमारी आइडेंटिटी। और जो हमारा जो जनजाति है, जनजाति जो है इंडिजिनियस पीपल, ये हमारे भारत के मूल निवासी हैं। इनको बचाने का, इनके सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस को प्रोटेक्ट करने का हर एक इंसान का दायित्व है। इसलिए उस दायित्व को निभाने के लिए मैं त्रिपुरा में आया हुआ हूं। और ऐसा नहीं है कि अब बहुत से लोग कहेंगे त्रिपुरा ही क्यों चुना, दूसरा भी चुन लेते, मेरी मर्जी। मैं त्रिपुरा से स्टार्ट कर रहा हूं इस चीज को। सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, हर एक आदमी का सपना होता है रोटी कपड़ा और मकान, सबसे जरूरत होता है। लास्ट ईयर का मैं एक वाक्य मैं बताना नहीं चाहता था आपको। मैंने एक मुहिम स्टार्ट किया जिसके अंदर मैंने जो स्किल सेक्टर काउंसिल है, जो इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफी सारा, और एनएसडीसी के माध्यम से मैं यहाँ पे तिपरासा को, एलोन सिर्फ तिपरासा को 23,000 हर साल का एम्प्लॉयमेंट देने का मैंने वायदा किया था। यहाँ पे 23,000 एम्प्लॉयमेंट, जिसमें से 8,000 एलोन एनएसडीसी जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वो उसमें दे रहा था। और जो 8,000 जो बच्चा जो हमारा तिपरासा का है उनको फॉरेन में जॉब विद मिनिमम सैलरी ऑफ 1.5 लाख। क्यों उस फाइल के ऊपर बैठे? Why the system is sitting on that file from the last 4 months? तर्क आ रहे हैं कि उनका ये। फिर एक हमने मीटिंग किया, जो स्किल सेक्टर काउंसिल, टेलीकॉम स्किल सेक्टर काउंसिल, ऑटोमोबाइल स्किल सेक्टर काउंसिल और काउंसिल के लोग आए हुए थे, उनके साथ मीटिंग हुआ। उन्होंने बोला हम स्टाम्प पेपर पे लिख के देते हैं, हम आपके बच्चों का यहाँ पे 15,000 बच्चों का मिनिमम हम यहाँ से हर साल का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे।
उस फाइल के ऊपर बैठ गए। अरे जिस गरीब के घर के अंदर चूल्हा नहीं जलता, वो जो ड्रग्स के अंदर जो युवा चला गया, क्या आप उसकी सुध लेते हो? अगर कोई आपको, आपके बच्चे को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, क्या बुराई है उस चीज में? आपको फाइल पे नहीं बैठना चाहिए, आपको उस चीज के अंदर प्रोग्रेसिव होना चाहिए, आपकी जो थिंकिंग है वो ब्रॉडन होनी चाहिए। नैरो माइंडेड से काम नहीं चलेगा, आपको आउट ऑफ बॉक्स निकलना पड़ेगा। आप यहां बैठ के सोचते हैं मैं, हमारे स्टेट में दिल्ली जैसा डेवलपमेंट हो, फिर उसके बाद किसी ने, एक मैंने कमेंट पढ़ा, उसमें लिखा हुआ, अरे बाहर का कंपनी लेके आ रहा है कैप्टन, बाहर का कंपनी आएगा तो हमें क्या मिलेगा, हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। किसने बोल दिया भाई ऐसी बातें? दिल्ली में जाइए, G20 समिट होने वाला है, दिल्ली को मोदी जी ने चमका रखा है एक विश्व पटल के ऊपर। मोदी जी एक वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं कि पूरा विश्व हमारा कुनबा है, और वो इनवाइट करते हैं। क्यों वहां पे G20 समिट के अंदर पूरे विश्व के जो बड़े बड़े लीडर हैं वो क्यों आ रहे हैं वहां पे? किस लिए आ रहे हैं वो? कि हमारा जो एक इंटरनेशनल कॉपरेशन है, चाहे वो कल्चर के अंदर हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे बिजनेस में है, चाहे जीडीपी ग्रोथ में है, चाहे HDI ग्रोथ में है, वो चीज बढ़े और हम आपस में सहयोग करके एक जो कुनबा है, जो विश्व का पूरा कुनबा है, उसको हमें एक साथ लेकर डेवलपमेंट की बात करें। अदरवाइज मोदी जी को क्या पड़ा है? पहले भी प्रधानमंत्री आए जो मौन रहते थे, कुछ बोलते ही नहीं थे, उन्होंने कौन सा डेवलपमेंट कर दिया देश का? लेकिन एक प्रधानमंत्री आया जो वाइब्रेंसी की बात करता है, सबको साथ लेके चलने की बात करता है, सबके विकास की बात करता है, तो उससे सीखिए कुछ। तो अगर जब तक आप देखिए त्रिपुरा में कौन सा इंडस्ट्री आ गया, यहां पे बंगाल में टाटा गया था एक बार, टाटा को ममता जी ने मना कर दिया कि आप चले जाओ, सिंगूर वाला जो कांड जो हुआ था। आज तक वेस्ट बंगाल में कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं आया। उसका नुकसान किसको हुआ? एक आम आदमी को। वहां पे जिसके बच्चे ने इंजीनियरिंग किया था, वो सोच रहा था टाटा का प्लांट आएगा, मेरे बच्चे को रोजगार मिलेगा, नहीं मिला। कोई दूसरा दुकान वाला था, वो सोचा मेरी दुकान यहां पे खोलूंगा मैं, यहां पे इतना एम्प्लॉय काम करेगा, मेरे को रोजगार मिलेगा, नहीं मिला। और वहां पे इतने लोग थे, सोचे डेवलपमेंट होगा, हमें यहां पे ये मिलेगा, वो मिलेगा, नहीं मिला। नुकसान किसका हुआ? आम आदमी का नुकसान हुआ। कि किसकी आड़ में हुआ? पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ा, वो गंदी डर्टी पॉलिटिक्स। आई डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ डर्टी पॉलिटिक्स ओवर हियर। मैं शुक्रगुजार हूं हमारी जो आदरणीय जो चेयरपर्सन है TRPCL की मैडम पातल कन्या जमातिया जी, कि इन्होंने मुझे इतना रिस्पेक्ट दिया, मुझे यहाँ पे बुलाया कि भाई आप आइए, आप हमारा TRPCL के लिए हमारे लिए कुछ कीजिए आप। तो मैं हाथ जोड़कर आज उनका अपने तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे बारे में जाना, मेरे से बात हुआ। उनका ये जो मैडम बता रही थी पोलो टावर के अंदर हमारा इवेंट था, वो इवेंट मैंने कराया। आज तक पूरे त्रिपुरा में किसने टीचर्स के बारे में सोचा है? कल हमारा शिक्षक दिवस है, टीचर्स के बारे में कौन सोचता है? लेकिन फिर भी मैं वहां हरियाणा से बात करके OP जिंदल यूनिवर्सिटी को पूरा जितना हमारा अगरतला का सरकारी चाहे गैर सरकारी जो टीचर्स है, प्रोफेसर्स हैं, प्रिंसिपल, उनको बुलाया। उनको ADC से हमने बुलाया, जो हमारे जो ट्राइबल स्कूल्स के जो टीचर्स, प्रोफेसर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उन लोगों को, कि उनको साइकोलॉजी, बिहेवियर के ऊपर हमने उनको ट्रेन किया। किस लिए? कि वो जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा यूथ है, जो हमारा एसेट है, हमारा जो त्रिपुरा का और हमारे त्रिपुरासा को, वो एक सही उनको डायरेक्शन दे सके, दिशा और दशा दे सके, अच्छी दिशा और दशा दे सके यहाँ पे। तो मैं आज यहाँ पे आया, मैडम के अपना इन्होंने रिक्वेस्ट किया, और वो भी मुझे फेसबुक के माध्यम से पता चला। मेरे किसी दोस्त ने बताया मुझे कि आपका देखो कोई वो मैडम पातल कन्या जी ने आपके लिए इतना कुछ लिखा। तो मेरा फर्ज बनता है, मैं हमेशा रिस्पेक्ट देना जानता हूँ, मैं कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। तो मैं रिस्पेक्ट के नाते, और ये हमारी बड़ी बहन है, इनसे मैंने इनके बारे में पढ़ा और देखा मैंने 2014 से, उससे भी पहले से ये क्रांतिकारी हैं, ये आप लोगों के लिए, इंडिजियस लोगों के लिए लड़ रही हैं। तो हम सभी लोगों को इनका सहयोग करना चाहिए, इनको बढ़ाना चाहिए, इनको आगे लेके। और रही बात TRPCL की, तो मैं अभी मैनेजर साहब से बात कर रहा था TRPCL का कि हमारा कितना रेवेन्यू है और प्रॉफिट कितना है। तो रेवेन्यू की बात छोड़, रेवेन्यू तो बहुत कोई लोग कमा लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट की बात होती है तो प्रॉफिट नहीं है हमारा TRPCL में। जबकि जो TRPCL है एक अहम डिपार्टमेंट है, जैसा मैडम ने बताया कि जहां पे जो डिपार्टमेंट, जो संस्था आपका सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की बात करे और लोगों को सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट दे, राइट स्टार्टिंग फ्रॉम द पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन द लास्ट क्यू, तो वो डिपार्टमेंट बहुत अहम होता है, बहुत क्रिटिकल डिपार्टमेंट होता है। इसी टाइप से जो TRPCL है, मैंने पूरा TRPCL के बारे में मैंने पढ़ा, मैंने देखा
कि जो चीजें हम एडीसी में करते हैं सेम चीजें हम टीआरपीसीएल के माध्यम से कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे रिहेबिलिटेशन भी है और यहाँ पे आपका प्लांटेशन भी है। और हमारा जो त्रिपुरा कम्युनिटी है और हमारा जो त्रिपुरा स्टेट है, बीइंग एन एग्रीरियन काइंड ऑफ इकोनॉमी, जो कि पूरी मूलभूत जो आपकी कृषि के ऊपर निर्भर होती है, जहाँ पे चाहे आप रबर प्लांटेशन, अगर वुड या कोई भी चीज लगा लीजिए, तो हम वहाँ पे डेवलपमेंट का बात कर सकते हैं, डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे किस वे में अटैच हो पाऊंगा टीआरपीसीएल के साथ, लेकिन मैं आज आप लोगों के माध्यम से ये मैडम को बताना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल खुले दिल के साथ, अपनी आत्मा के साथ, अपने सुविचार के साथ, अपने कमिटमेंट के साथ, मैं मैडम के अच्छे विचारों के साथ और टीआरपीसीएल के साथ खड़ा हूं। जो भी इनके मन में आएगा, जोन सी ये मुझे जिम्मेवारी देना चाहेंगी, मैं वो जिम्मेदारी लूंगा और भली भांति निभाऊंगा। और जो चीज मैं टीटीएडीसी में नहीं कर पाया, वो चीज मैं टीआरपीसीएल के माध्यम से करूंगा। और ये मैं कमिटमेंट कर रहा हूं, आज मीडिया है सामने यहाँ पे, कि आज हमारे यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है टीआरपीसीएल में, अगले 4 से 5 साल में टीआरपीसीएल सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला पीएसयू बनेगा हमारा। This is my commitment, these are my words, you can note it down today and you can ask me after 4 years कि कैप्टन साहब आपने 4 साल पहले ये चीज बोली थी, आज 4 साल हो गए हैं, आज हमारा टीआरपीसीएल कहां खड़ा है। तो हमें इसको टीआरपीसीएल को, इस डिपार्टमेंट को विश्व पटल के ऊपर लेके जाना है। सिर्फ हम यही नहीं है कि हम सिर्फ बात यहां की करें। आपका वो मोदी जी को मैंने एक बार सुना था कि अपना थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। जब तक आपका विजन जो है वो एक बड़ा विजन नहीं होगा, तो आप यहाँ पे जो हमारा जो है, जो त्रिपुरा भाई बहन के डेवलपमेंट का बात नहीं कर सकते, आप किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते। लोग कहते हैं, बहुत लोगों ने कहा, मीडिया में आता है, मैं भी पहले सोचता था कि जो हमारी सरकार है, जो त्रिपुरा गवर्नमेंट है या भारत सरकार, बड़ी निर्दयी किस्म की सरकार है। मैंने बड़ा क्रिटिसाइज किया मोदी जी को और बड़े बड़े नेताओं को, बहुत मैंने क्रिटिसाइज किया उस चीज़ में। लेकिन जब मैं दिल्ली में गया, जब मैं मिनिस्ट्रीज में मिला, और जो खासतौर पे नीति आयोग में और बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में मिनिस्टर्स के साथ मेरा मुलाकात हुआ, सेक्रेटरीज के साथ में, जब मैंने देखा कि स्कीम्स इतनी है गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, अगर वो स्कीम अगर सही ढंग से लागू हो जाएं, तो आदमी जो है, जो आम जन है, वो खुद सामाजिक और आर्थिक सशक्त हो जाएगा वो। लेकिन हमारा क्या है, उस चीज को पॉलिटिकली लेके चल पड़ते हैं। वो कैप्टन के थ्रू आया, क्यों आया? कैप्टन सीके जमातिया से बात करता है, क्यों सीके जमातिया से बात करता है? सीके जमातिया तो बागमा से चुनाव लड़ने वाला था, पॉलिटिकल रंग दे दिया। अरे सीके जमातिया जैसा अफसर त्रिपुरा में मिलना ना के बराबर है। ही इज एन एसेट फॉर त्रिपुरा, ही इज एन एसेट फॉर द टीटीएडीसी। Respect him, respect his knowledge, respect his vision. You should respect that kind of officers, those who are coming over here and giving the dedication and each and everything. मैं ज़्यादा और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, because और ये अगर मैंने बोल दिया ज़्यादा कुछ, तो political scenario change हो जाएगा एडीसी का। I don't want to go beyond that kind of level. मैं आज भी जितना जो रिस्पेक्ट है वो रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन बस मैं हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूँ कि जिस जनता ने आपको चुन के भेजा है, उस वोट का रिस्पेक्ट कीजिए। उनका जो सपना है उसका रिस्पेक्ट कीजिए। उनका, लोगों का, आम आदमी का जो एस्पिरेशन है उसका रिस्पेक्ट कीजिए। जो आपने प्रॉमिस किया है, जो आपको जो भी पैसा जो मिल रहा है वहां से 30,000, 32,000, 50,000, 1 लाख रुपया, वो उस आम आदमी की वोट की वजह से आपको मिल रहा है। अदरवाइज यू आर नॉट कैपेबल टू अर्न एनीथिंग। लेट मी टेल, दे आर नॉट कैपेबल टू अर्न नॉट इवन अ सिंगल पेनी। That is just because the people, they have voted for them, they had made them successful to win, and that is the reason they are sitting on that chair. So they should respect the chair, they should respect the sentiment of the public, and they should work for the public with whole heart and with whole commitment. That's the reason. And we want to see our Tripura on apex of the world map. We want to see our Tripura growing. That is the most important thing. Several allegations has arisen in the name of few ADC officials from the mouth of former TTA ADC advisor Captain G.S. Rathei. However, when will the ADC government will speak in response to the allegation made by the Captain G.S. Rathei? We'll get to know in times. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang.
Lal Bahadur Club was defeated because of the partiality done by the referee and the linesman. As such, an allegation was made against the referee and the linesman Kartik Das. The vice president of Lal Bahadur Club, Bijan Roy, and coach Sujit Ghosh made this allegation on Monday evening through a press meet. Lal Bahadur Club was not able to be the champion of Chandra Memorial League because of the partiality done by the second referee Kartik Das. The Agia Chalao Sangha has defeated Lal Bahadur Club with 1 goal in Chandra Memorial League in the final on Sunday. However, an allegation was made against the referee and linesman Kartik Das. Referee and linesman was about to get thrown with stones and bottles. Likewise, the referee Kartik Das was about to get beaten off by the courts and the public. Umakanta Stadium was in hot situations on Sunday based on the incident. The referee and linesman did not declare, the referee and linesman did not declare handball even though the ball touched the player hand. As such, the Lal Bahadur Club did not get a chance to shoot penalty. As such, the public and the players were frustrated with the incident. Lal Bahadur Club was defeated because of the partiality done by the referee and linesman. As such, an allegation was made against the referee and linesman Kartik Das. The vice president of Lal Bahadur Club, Bijan Roy, and coach Sujit Ghosh made this allegation on Monday evening through a press meet. গতকালকে নিশ্চয়ই আপনারা খেলা সবাই দেখেছেন এবং খবরও পরিবেশন করেছেন। আপনাদের খবর আমরা পত্রিকায় পেয়েছি। সবারই একই কথা যে রেফারির যে পার্সিয়ালিটি করেছে, যে 2-3টে পেনাল্টি, কর্নার এবং হ্যান্ডবল এগুলি দেয় নাই, যার জন্য আমরা হারতে বাধ্য হয়েছি। আমাদের দূর করে হারানো হয়েছে। যদিও ওরা 10 জনই খেলেছে, তার সাথে আরও 2-3 জন বেশি ওরা প্লেয়ার না খেললেও রেফারি ওদের সহযোগিতা করেছে। সেই জন্য আমরা মাঠে খেলতে পারি নাই, আমরা হেরে গেছি। লাস্ট অব্দি আমরা গোল খেয়ে মাঠ ছাড়লাম। খেলার যে এই যে অবাঞ্ছিত যে ঘটনাগুলি খেলার পরে ঘটেছে, খেলা চলাকালীন ঘটনায় ঘটেছে, আমাদের যারা প্রচুর সমর্থক আপনারা সবাই জানেন, এই দিকে পূব দিকে মানে শহরের পূব দিকে ফুটবল খেলা মাত্র একটা ক্লাবই খেলে, লাল বাহাদুর গ্রাম। আমাদের পাড়ার ছাড়া বন্ধু বান্ধবদের সবাই মাঠে গেছে এবং আমাদের সবাইকে ওরা চিৎকার চেঁচামেচি করেছে যাতে আমরা জয়লাভ করি। তারপরে এই রেফারির এই পার্সিয়ালিটি দেখে সবাই উত্তেজিত হয়ে গেছে, ইয়াং যারা। আমিও এক সময় উপরে ছিলাম, নিচে এসে আমি বলেছি তার নাম কার্তিককে বলেছি, আরেকটা ভাই তুমি কি চোখে দেখতেছো নাকি? কার্তিক যেখানে ভালো হয়েছে পেনাল্টি, বর্ষা পেছনে বয়লা ফাউল, পেনাল্টি দিল না। এইভাবে চললো। আজকে অবশ্য টিএফের মিটিং আছে 7টার সময়, যার জন্য আমরা প্রেস মিটটা আগে করলাম। এটার পরে আমরা এখন এখান থেকে চলে যাবো টিএফের মিটিংয়ে দিই কী বলে এই ঘটনা। প্রেস মিটটা করছেন কেন? প্রেস মিট করছি এই যে রেফারি যে এসে করলো, কল করলো। এইভাবে হলে খেলা তো আমরা লাস্ট অব্দি আমাদের ক্লাব থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে মাঠ ছাড়ার উপায় নেই। আমরা খেলছি আর রেফারি কল দিচ্ছে না, আমরা গোল পাবো কী করে? এই যদি হয় কিন্তু খেলা হয়তো আমরা মাঠে থাকতে পারবো না, হয়তো আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে মাঠ পরিত্যাগ করবো। ফালতু সরাসরি ঝামেলায় জড়িয়ে এসব আপনারা সবাই জানেন, সবই ঘটনা জানেন, কাজে লাভ নেই। তো খেলা করে লাভ কী? শুধু নাম কামাই, মানে আরও ক্ষতি হয় আমাদের। উত্তেজিত মুহূর্তে আমিও উল্টাপাল্টা কথা বলে ফেলি, তো কী লাভ খেলে বলেন না? খেলেও ভালো হয়ে গেল, রেফারিকে এভাবে যদি প্ররোচিত করে তাহলে তো খেলাধুলা খেলার কষ্ট হবে আমাদের, কষ্ট হবে। ক্লাব কি সিদ্ধান্ত নিয়েছে? ক্লাব এখন সিদ্ধান্ত নেয়নি, আজকে দেখি মিডিয়ে কি বলে। আমরা তো বলবো, আমরা চিঠি লিখেছি, আমরা সেক্রেটারিকে চিঠি দিব যে কার্তিক এবং রেফারি যে কল করুন ঠিকভাবে কল করে নাই। তারপরে এর সাথে আমাদের টিআরের যে সেক্রেটারি উনিও খানিকটা জড়িত বলে আমাদের মনে হচ্ছে। আমরা চিঠি ওনার নামে লিখেছি, কারণ কার্তিককে কিন্তু আগে কার্তিক কিন্তু পোস্টিং ছিল না। কার্তিকের লেট মুহূর্তে
কার্তিকের দুর্গানো হয়েছে লাইসেন্স হিসেবে আমাদের কাছে কনফার্ম খবর আছে না না লাইসেন্স এখন আপনাদের মূল অভিযোগটা কি? অভিযোগ হলো পার্সিয়ালিটি। এখন এই যে পার্সিয়ালিটি করে যদি আপনারা তো দেখেছেন পত্রিকায় উঠেছে, সত্যি ঘটনা আমরা বানিয়েছিলাম। এভাবে যদি রেফারি যদি মাঠ পরিচালনা করে কোনো একটা ক্লাবের পক্ষে যদি ফল করে একটা ক্লাবের বিরুদ্ধে করে এক দুইটা ভুল হইতে পারে, কিন্তু অজস্র ভুল পেনাল্টি মিস, তো এইভাবে করলে তো আমাদের পক্ষে খেলা সম্ভব না। এই আমাদের লক্ষ্য। Lal Bahadur Club coach Sujit Ghosh said they will not participate in future if such referee and linesmen were brought during the match. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nations, keep watching Chini Khorang. তুমি আছো রান্না ঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। পানি সারে গা সারে পা মা গা, স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। ধর্মনগর, কলকাতা। Tripura Gazette published by authority. Extraordinary issue. Agartala, Tuesday, August 29, 2023. AD, Bhadra 7, 1945 SE. Part 1A. Orders and notification by the Government of India. Statutory notification of the Election Commission of India and other election notification published for general information orders and notification which have originally been published in the Gazette of India are only republished. Election Commission of India, Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi 110001. Number 5763 EVM 2023 SDR Volume 2, dated 28 August 2023. Tripura Gazette Extraordinary Issue, August 29, 2023 AD. Number 5. The Election Commission also hereby approves the design of EVMs and VVPAT printers as developed by the Bharat Electronics Ltd, Bangalore and Electronics Corporation of India Ltd, Hyderabad, which shall be attached to the said machines
to be used for the giving and recording of votes in all the constituency. By order S.B. Joshi, Principal Secretary. Press notice inviting e-tender number 13EE MCD PWD RNB 2023-24 dated 24 August 2023. On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer, Medical College Division, PWD RNB, Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender from the eligible bidders up to 3 p.m. on 8 September 2023 for the following works. Number 1. DNIT number 35EE MCD PWD RNB 2023-24. Number 2. DNIT number 36EE MCD PWD RNB 2023-24. Number 3. DNIT number 37EE MCD PWD RNB 2023-24. For details, visit website https://tripratenders.gov.in and contact at 9436 452719 7005 353321. Any subsequent corrigendum will be available in the website only. Executive Engineer, Medical College Division, PWD, RNB, Kunjaban, Agartala. PNIET number EPT 13EERD STB 2023-24 dated 22 August 2023. On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer RD Santri Bazar Division, Santri Bazar, South Tripura invites item-wise separate e-tender to bid from the eligible bidders in PWD Form 9 up to 2 p.m. on 11 September 2023 for finalization, approval of rate and empanelment of bidders for implementation of retrofitting of IHHL from single pit to twin pit at different GP and ADC villages of BKF, JLB, BCN, RJN, HRM, RD blocks under the jurisdiction of RD Santri Bazar Division. For details, visit website https://tripratenders.gov.in and contact at mobile number 9862 350 760. Any subsequent corrigendum will be available in the website only. Executive Engineer RD Santri Bazar Division, Santri Bazar, South Tripura. Single wide